नमस्कार जय जगन्नाथ वर्तमान जाज्ञ आखेड़ा पूजा आज 22 तारिख आम तो सब आसीचु आखेड़ा पूजा वर्तमान चली आशा करुच्ची आगु को भल हम नाटक हम नुआ नाटक हम सब नुआ कलाकार मैंने आसुँच दर्शक बंधु मान मोर ये अनुरोध आप जाज्ञ देखिए नूतन जोड़ी पुणा जोड़ी लोक देखा ସେଇଟା ତ ଆମର ଆଶା ଅଛି ଯେ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ଝୁଲି ପଣ୍ଡା କୁ ଲୋକ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଦେଖିଥିଲେ ଯେହେତୁ ଆମେ ମୁଁ ରହିଯାଇଥିଲି ତୁଳସୀରେ ସିଏ ପଳେଇ ଆସିଥିଲେ ମତେ ଛାଡି ପୁଣି ଏକାଠି ହେଇଛୁ ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ମାନେ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି ଆଉ ମୋର ଆଶା ବିଶ୍ୱାସ ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ତ ଜାଣିଛି ଆମର 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଯାଜ୍ଞସିଂହରେ ହବ 4 ଖଣ୍ଡ ନାଟକ ଭିତରେ ବୋଧେ କଣ ଫାଷ୍ଟ ନାଟକ କରିବେ ମୁଁ ତ ଜଣା ନାହିଁ ମୁଁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆସିଲି ହେଲା ପରେ ଜଣା ପଡିବ दर्शक मैंने ये कह जाज्ञ आप आसवे देखिए आम मनकर नुआ नाटक होची आम मन के उत्साहित करेंगे भल पाइबा देवे जमी तुलसी भल पाइबा दौले जाज्ञ भल पाइबा